دي بارن چون چاتس مطالب ارزبت دي خطبه پو اگر نتل تد نکتو بخش نیسانوک پو نیسانوک حضرت فقبوز کوری مطالب کن تقریبا بیان بد چیک پو دلزه عظمت نا فضیلت بارنوک و ین بخشی خود روزاداران کن لا سفارش که تو به توصیه ریک نتا تذکر ریک واقعا قابل توجه یود لروزاداران عزیز کن دینین از دیل زی فضیلت مولا شی مولندوک دیا جملات کن انت خدمت الله ادی فضیلت کن اشاره بد و چونکی دیا یم مامو چوستامین مامندوک و ینتا جنتے چچاین چانا روزاداران کلا سفارش که تو مولاز بتن تذکر که تو تنگ لیک سن توجهی ضرورت دیو انشاءالله اگر فرصت سونه که تو توفیق سونه حسکیلا بیان بد خطبه پو شیخ صدوق رحمت الله علیه فقبلا یک کتاب چی گفت فضائل الاشهر الثلاثه الزاسمی ماه رمضان شعبان رجب دیل زاسم په فضیلت ندوی بارنو ديانو هارون ابن مسلم سعد ابن ربعي شتانوغنا امام صادق فقه شتانا امام صادق فقه كوري بوا امام باقر و امام باقر كوري ابا كوني كنا دي خطبه پو نقل بد كسلم ولد خطب امير المؤمنين عليه السلام في اول يوم من شهر رمضان پس خطبه میداس پجاس خطبه رمضانیه مولا علی ماه مبارک رمضانی پہلے جگہ في مسجد الكوفة مسجد كوفينوك مولاي فقبز خطبة موس فحمد الله بأفضل الحمد وأشرفها وأبلغها وأثنى عليه بأحسن الثناء عجب تكستوتت مولاي فقبز خدالا ليكسنا بليغنا شرافت إن ميت بي ارزشمن این ميت بي حمد و ثنا چی که خدا ارسان مزاد بلا حمد بس اما حمد بغتوك زستا چی که بس متاسفانه غتا دين سب سون سمت كاش كيونس بنا لكن ديناريك بليغ ان موت بي شرافت ان موت بي وليسن ارزشمن ان موت بي حمد چی که خدا ارسان مزاد پلستوس حمد و ثناء الهی ملکون سنا پیغمبری فق پی کا صلوات ن درود ودیل شک پی کا کسلمس ایها الناس لميون لمردم کن إن هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور دی ماه رمضان پل زیگین که خدای سنگ مزاد پل توسلوکس تنسید فضیلت تنسید باقیل زاونی کا گچوک فضیلت چیک گچوک توسلوکس چیک برتری چیک جوزر بنا كفضلنا أهل البيت على سائر الناس نچن أهل بيت پیغمبر لا نچن اهل بیت لا خاندان پاک عصمت و طهارت لا باقی میونی کا تزلوک شک فضیلت چی تانستان دیانا و ماه مبارک رمضان لا باقی لزاونی کا خدا شزده باسون ست الله اکبر واقعا دی فرد موچن لزی فضیلت یانوک عظمت یانوک دیو باسان یانستود خیک نتا چنگ تونگ چمین دیو باسان ستود خیک تصور چامت کی امام علی فیق پوز تشبیح تنگت چوخس قرار تنگ دی فرد موچن لزاو اهل بیت فضیلت نبرتری پو باقی مردم کن نسب اللہ عجیب ہے اهل بیت علیہم السلام فضیلت پو باقی میونی کا گچوک چیو جو آیا گا می کورن گچوک چیگین نانگین اهل بیت نزدور بگن چایو تا اهل بیت علیہم السلام کنتی روایت انویود کنتز نچن مقام ربوبیت نا خدای دهد کنی که مکرشک وقولوا فينا ما شئتم ينگا چوک کمال نستود خیک زر بنین نغچی حقا زر ناندک فقط خدا این مزر رب این زر مزر یعنی نچنگ تمام کل کمال و کل جمال تمام استود خون گنگمی کل پو نچنگ اهل بیت علیہم السلام ولم تجعل في خلقك مثلهم احدا دعا کنی انوازر چاین یا خدایا کون نچو ذات که تو ینتس خلق مبس سوخران اننا دیرین چن کن نچو شرافت انوک سوخران سنگ میتون میت پی ذات که تو این دیرین چن کن کی خود مولای فقه پزیان روایت چن که سلمو لیوت لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد صلى الله عليه وآله امتی شتانوگنا آل محمد کا چک خورنگز دور با قیاس با ینچمین کھونگ برابر کھونگ ینچمین
खोंग न चोक जरे निस्बत तंग मयन चमीन अगर गा सु चीज दु तंग न के तो इमाम बाकर के सलत फ़कत कफरा खु काफिर सोसिन अहल बैती हकीकती मकाम बुखोज बसिन खुलासा अहल बैत अलैहिमुस्सलाम जाएगा हन वत चीज रुक मौला अली फकुस कसल मोले दिल जाओ बाकिल जाओ न निस्बल्ला ngachang ahli bait fazilat na thozlux po in baqi miun na nisballa yani el zaun manas dur bagar ngan chain ma mubarak ramazan wa huwa shahrun yuftahu fihi abwab as-sama wa abwab ar-rahmah zigin kirna mizgun fechain rahmat izgun fechachain wa yughlaqu fihi abwab an-niran jahannam izgun ban chachain dil zenu wa huwa shahrun yusma'u fihi an-nida'u الزيجين كن ندانا فريات تنسيا الله زر كان كن ندا كن ين مچچين دعاء استجابتك تنچين ويرحم فيه البكاء خدا يرگز گوالق سے تزرع نزاری بین گریہ بدن کتوران خطا نہ گناہ نہ دون نسب اللہ دون کا رحمت چچین خدا ز رحمت پھب سے تانچین خوش بحال کسانے کی دی ارزش کو نشسن چک دی ماہ مبارک رمضان پیانو گریہ بیتن ران خطا کنی کا ران گناہ کنی کا خدا یا چام سے گل میں تندوس چام سے گناہ بس دی گریان باقیل زاون باید پی گریان چمان نفرق چچاین سوک رحمت خاص کن باید پی چماین و دعا بنکت و دعا خاص استجابتی که تون چاین و هو شهرون الزیگین کی دیانوک چند چیگیود فرشتگان کن نازل چچاین گاه غزیان مامود چمین عربین زربمت فتسلم على الصائمين والصائمات بإذن ربهم إلى مطلع الفجر شب قدر این کی دی فرد مچن زین قرار تنسیود فرشتاون نازل چین روزا دکن مؤمن مؤمنات کن لکا موتوگ نیما شر باید به طلوع فجر سقپا چین جوزر بنا کوئی کا سلام نه درود کل چین دو شب قدر این انشاءالله خدا از گنگ ملت توک باید به توفیق شزده بو ادامه کسل مولد ایوها الناس لمیون ان شموس شهر رمضان لتطلع على الصائمين والصائمات وإن أغماره لا يطلع عليهم بالرحمة ماہ مبارک رمضان انوک دی 30 दिन پو نیما شارتان چانلا زود دچک شارتان دیو باقیل زاون شار بود پی نیما ول زود پنا فرق چچاین دی نیما نا دل زود کن روزا دو کن کنی کا شرچاین فوقچاین چینا یمبو رحمت نیمبو دو خرز رحمت کریو وما من يوم وليلة من الشهر إلا والبر من الله تعالى يتناثر غا ماه رمضاني غا چنچ غا نيمك زرمت إلا خدا يرسن مزاد پیشتنا لغمونا بركات كن دون يتناثر رزي شچاين لوك پچچاين يتناثر غا چن غا نيما لغمونا بركات كن دوز خداز تناصر بچاين تناصر چیه زرچین زبان مثلا درن آتی بخستون زن ترافیک راله فانستا مو تجون یا داره مقابله تانسه میش تانسه نه داره تی وی ساکن اتانستا نه ده هر وارت زینت مینا یوکستا ده ازول ریزیش ها یعنی لوک با من السماء على هذه الامه دی امت کنی که خدا ایشتنا برکات نه نعمت کن لوک با چچاین فمن ظافر من نثار الله بدرتان اگر گا سوچگا خدای سنگ مزاد پہ دی ریزش بس لک پیوت پی نعمت کنی شیطانو نظرات که تو نصیب سون که تو دو سند چچین خوا کرم علی الله یوم یلقاها قیامت جگا عزت نیم بو خدا نکتوک چین خدای درگاه لنشین دو سند چچین استن مین چین وما کرم عبد علی الله الا جعل الجنة مثواه اگر خدا شتیادی کرامت نه دی عزت پوگا سوچ گیونه که تو جنت پوخی مثوانا دکسا قرار شچین آخر لین کسل مولد عباد الله لے بندگان خدا کن ان شهرکم لیسا کالشهور کنتی دیل زاو باقیل زاون نچوس منها دینو فرق یود ایامه افضل الایام جغن باقی ایام گنگبا بسن افضل نریال بچنین ولياليه افضل الليالي چن کن باقی چن کن گنگبا بسن افضل نریال باین وساعته افضل الساعات لحظات نا لحظات کن باقی لحظات کن گنگبا بسن افضلین
वहुव शहरुन अश्शयातीन फीहि मगलूलतुन महबूसा लेकिन की शयातीन कुन गुल न जंजीर यानु हब्स बसे जिंदान बस गख पयुत पे हुआ शहरुन यजीदुल्लाह फीहिल अर्जाक लेकिन खुदायर संग मजात पुज रिज़्क़ुन यानु के इजाफा बसे स्केत मुबायुत पे वल आजाल उमर कुन यानु खुदायर संग मजात पुज स्केत मुबचाइन वयुक्तबु फीहि वफ्दु बैतिहि या वयक्तबु फीहि zbriya chacha in खुदायर संग मजात पुज दिल ज़ेनुक वफ्द बैतिहि कुरी नंगपो खाने काबी मेहमान कुन खुदा दिनुक तयीन बचाइन वज़ब्रिया चचाइन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हज बैतिकल हराम फी आमिना हादा व फी कुल्ल आम इंशाअल्लाह गंगमला खुदायर संग मजात पुज रोजी बुक वंगतंग खाने बैतुल्लाह खाने काबी حج لچکن کنی زمرین و قرار تنسنگتی حقین وان خدا زبریه چو دی جنگ پیانوک مهمان خانه کعبه زبریه چچین و هو شهر يقبل أهل الإيمان بالمغفرة والرضوان والروح والريحان ومرضات الملك الديان الزيجين که اهل ایمان کن ایمان کن سیود کن و ایمان کریود کن ده بندگان کن لا قبول با چچین خداز مغفرت نیم بو رضوان نیم بو شادینا نعمتنا تدکن ارگمونا و مرضات الملك الدیان الزیگین کی پادشاہ جہان مالک کل جہان خدایر سنگ مزاد پہ رضایت نا رلوکس پوکھے کے شامل حال سوں سے خدایر سنگ مزاد پس دی بنداو قبول با چچین دیو غتنگا دیرین چن مولا پہ ماہ مبارک رمضان عظمتنا فضیلت انوک عزیزان کن دیاناون غتنگا کافین و دیگه ایموس پلا حضرت فیقپوز لی روزدار زرین غتنگا سفارش که تو بید انشاءاللہ دی سفارشات کن از که ینتخد مل ارزه بید چانا غتنگا دی فرود مو چنل زی عظمتنا ارزیش انوک واقعا چونچه غور با و دیگه ایمان کن ما دو غتنگا لیکسینا ضروری این هم دل زی احترام پو غتنگا سترونگ جا چاین و هم دیموس پلا شایستنا دچک بیرمو این موید پی زسته که دی فرود مو چنل زی که نغتنگا استفاده لن موید پی توفیقا چاچا و دی صدت انوانیو چاین ولذا ایما علیهم السلامی چا دعا چک داوین از جمله امام سجادی والهمنا معرفة فضله و اجلال حرمته خدایا یرز nga رخص بس خدایا یرز nga الهام بس شزده بس معرفت فضله دی فرد مو چنل زیف فضیلتنا تزلوس کنی معرفت بو یرز nga شزده بس و اجلال حرمته و دلزه بزرگدانش منایب حرمت بو انچنان کی شایسته این سترونگ میود پی یرز nga توفیق شزده بس دوست هسا این میود پی دعا چگین انشاءالله دعا پونگتز بچا و दिल जे अजमत पुष्य से हरमत स्ट्रुंग मोयत पी सदत अंगतंग यूं चाहता इनकी बरकत और रहमत खास से माह रमज़ान शितान रुकना बहरमन छचा खुदाया इमाम ज़मानी फ़क़ पे ज़ुहूर तअजील शज़्दे बसंगची छकपोइन मोयत पे अमाल कुन रोज़ान इबादत दरी दरगाह ल कबूल खुदाया दि मुख्तसर मजलिस कुन गचस बेद न तो ज़रखन यनखन गंगमा यरंग थत पे ग्रन में सों से सवाब रिंगच मरहुमीन कुनी रूह कुन ला ایسال ثواب کو چک سے کھون تھاتے ہیں حقاً دعا باید پی قسمت شزده بس پروردگارا یاری رحمت الزین غیول کن باران رحمتك السیرام شزده بس وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین برحمتك یا ارحم الراحمین.